今回ね、我々がイメージしていた、理想形により近づけられたんじゃないかなと思ってます。He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Viera should look like. ¿Me escuchan? Ahí estamos, perdón, hubo mi corte, no sé qué verga pasó. Perdón, perdón, perdón. No soporto a los conejos. So the shadows, of course, are much more Amigo. natural, and also the distinctive features of the Viera are much easier to draw out now. So please do go in and make the Viera of your dreams. Se viene. And now we have a Viera female as well. Astrid para vos, That's the original. And the updated. これだけ、黒いね、かなり濃い色。まあよりダーク寄りのカラーを使っても。Está re bien, ¿qué no hay plata, boludo? 変えられるようになってます。Sí, no, son los más sexys. So as you can see, she's quite dark-skinned, and our Miren, cambia la nariz además. Como está más finita. 正直14このぐらいの暗さの肌とかテクスチャーが一番実は苦手で。Sí, la nariz le hicieron una rinoplastia. 全部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが、まあ非常にねやっぱ開発しづらかったんですけど、今回ここまで表現できるようになってます。Honestly, Muy bonitas. Historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all Están lindas, están lindas. looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態でも影による陰影、それから綺麗にね感じられるようになってますし、唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. ¿Y ahora? Falta algo. Ah, pensé que iban a mostrar a las nuevas, a las furras. And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2-die channels. Okay. Los dice. I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね、現状の状態。次がまあ今まで染色、まあこのねナイトの専用装備だと、布の部分、マントとね布の部分が染色可能でした。So on the left we have the original, and then in the middle we have the 1-die channel dye affecting the cape. でこれがですね今回鈍い染色可能になるので、こういったことがね。Amigo. But now you will have 2-die channels to be able to create something like this. まあ鎧本体のカラーがね調整できるようになります。Which allows you to color the armor as well. ¿Es joda esto? 続いて、こちらも見てみましょう。まあこちらがですね今オリジナルの状態。So this is the original status of this gear. 今までの染色ですね。Sí, pero ¿vieron la armadura? 黒にできてた、わかりますね。And with our current dye capabilities, you can change just the leather color. O sea, sabía que había dos dyes, pero eso se ve tremendo. O sea, pensé que iba a ser con más de detalles. No que iba a cambiar el color completo de la armadura esa, ponele. それが今回2箇所染色できるようになるので、まあこういった色の違い出せるようになっていきます。No es tremendo esto, ¿eh? まあこれはカラーのなんだろうこう。色変化が分かりやすくしているので、なんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。No tengo más birra, boludo, la puta madre. Me tenía que comprar 2 botellas. Me quedé sin cerveza. さあ、続いても、こちらがオリジナル装備。A ver. ¿Qué es un ancient? こちらがね、今まで通り、服の部分ですね。 Miren cómo. O sea, ¿ven esto, boludo? Miren cómo. O sea, cómo. No, es una locura esto. O sea, cómo el color. Perdón, capaz soy yo que estoy mega hypeado, boludo, pero. ¿Ven cómo queda el color? O sea, como que tiene dos colores de verde, dos tonos de verde cuando lo tenéis y después le podéis cambiar arriba a esto. Es un montón. 同じ皮に見えるんですけど、この中央の胸の部分っていうのは全く素材の違う。 Soy yo que estoy re hypeado, boludo. Me parece una locura, boludo, esto. Sí, también, o sea,
La ropa se ve mucho mejor. Ya tiene más detalle, más sombras. Va a ser una locura esto. The reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. Se nos fue Iri. And this is a limitation that we will still have in creating these new gears with the 2 dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design teams to make sure that the right parts are being dyed. O sea, yo sabía que había dos, o sea, que había dos dyes disponibles. Pero siento que se ve muy bien, o sea, cómo ponen los colores. Claro, el laburo que lleva a hacer cada equipo, cada pieza de equipo para separar los dos colores. Es un laburazo, amigo. But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. No todo el equipo va a estar disponible. Está bien igual, boludo. Es una locura, boludo, esto, プロデュースされたライブなどをやって実際実機でねこう光を当てて動かしたりしながらまたお伝えしていこうと思いますのでぜひ楽しみにお待ちください。That is all we have to share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawn Trail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか。 ¿Qué va a hacer ahora? Can I get some water, please? 今気づいた。用意 Sí, den la agüita. あ、来た。ありがとうございます。Te convido birra si querés yo sí, pero me queda poquita. さすがに口カラッカラだと。 Amigo, la cantidad de contenido que va a tener esta expansión es una locura, boludo. Yo sé que soy super fanboy, boludo. Sé que soy super fanboy y sé que soy recontra poco objetivo. Pero es una locura esto, boludo. Me lo cuidan. では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。Okay, additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。These updates will pertain to the time period before Dawn Trail's release. さあ、まず動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行われます。¿Update gráfico? So we will be having our updated system requirements. すでにねお知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね、準備の方よろしくお願いします。We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please do and make sure that your system is up to spec. Hay que ver streameando esto, amigo. PC 環境でプレイされてる方で、やべえまだ準備できてないっていう方。Yo llego, pero streamea. Hay que ver cómo si me lo banco streameándolo, amigo. あら結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃいますね。あ、まだ結構いらっしゃいますね。向こうもだ。あ、なるほど、結構いらっしゃいますね。この日本のファンフェスティバルではですね、各種 Me parece bien que haya también un update grosso, pero que no se hayan ido al carajo, porque, no sé, o sea, al final de cuentas necesitan que mucha, o sea, al final de MMO necesitan que mucha gente lo corra. No, creo que en PlayStation 3 no corre. Se está terminando, ¿no? Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. No te vayas, GP. Ok, la free trial expandida a Stormblood, esto lo sabíamos ya. すでにね、パッチ 6.5 から実施されてますが、ウルトラのハイヤー 4.0、4.x シリーズへと拡大しています。We have expanded the free trial through 4.x. まだですね、14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね、ご家族とか、興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですね、ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。
So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. Sí, señor. 続いて Xbox いよいよ Xbox One リリース Este es tremendo. 2月に OBT を開始いたします。As far as Xbox goes, we will be beginning the open beta test in February. Ah, recién veo eres lo de la main. Arre. ちょっとまだ Qué creepy, 数日ずれる可能性があるんですけど、2月21日頃、オープンベータを開始させていただこうと思っています。 Claro, sale en Xbox. Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね、Xbox ユーザーの皆さん。 Esto es buenísimo, amigo. Van a venir un montón de jugadores nuevos con Xbox. O sea, me parece muy buena decisión, amigo, que hayan logrado esto. I really hope that a lot of Xbox players will get started right from beta and join us in 14. Xbox ゲーマーの皆さんとですね、光の選手としてオールゼアでお会いできるのを楽しみにしています。Como en la Wii, And I look forward to vaquita. meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in game. そして続いては、こちら Ok, colaboración del 16. ファイナルファンタジー16、の旅路、順調にですね、もうマストアップしております。And we are continuing our development of this new crossover with FF16. A ver, ¿cuándo sale esto? こちらリリース4月上旬公開予定と Abril, させていただきます。So this Qué will be estorgal. released in early April. Falta un montón para abrir, amigo. Falta un montonazo, sí, sí, sí. 欧州ファンフェスティバルでね、お伝えした通り多数の報酬ご用意しております。So we are planning to release this just before the hype peaks for Dawn Trail, and as we've mentioned, yo también quiero el we autito. have quite a nice variety of rewards for those who complete it. またファイナルファンタジー16はですね、先日 DLC 第1弾も、リリースしてですね、その世界さらに拡大中です。So and also we have released our first DLC for 16. You might be aware. Sí, el DLC. 7.0 を待つ間にファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawn Trail, you should give 16 a try. Sí, es una paja que no lo hayan sacado en PC todavía, boludo. よろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれと申し使っております。No, no te vayas, And Yoshi. also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. No te vayas. さあ、なんとかぴったり予定通りに ¿Qué número tiene atrás? 基調公演終われた気がするので、さあファンフェス始めましょうか。We're ending Ah, el right on 14. time. Oye, mate, Yoshida-san. Una cosa más. 何か忘れてませんか? ¿Qué dice? 忘れてる？何か？ Am I forgetting something? ロス？ロス？え？ Something Froth? ロスがある？あ、Frothgar? ウクラマトの？ Ukramoto, yes. ああ、 yes. そうだった。そう、ミコッテだと思ってたんですよ。I totally thought Wukomat was the Mikote. ご覧いただきましょう。どう No ぞ。 la pusieron. A ver, con video. Se lo tenían guardado, boludo. Está medio rara, boludo. Esta se ve más linda. Simba. La primera, esta me gusta más. Ah, tiene algo raro, boludo.
Ah, en el trailer me gustó más. La espalda, boludo. Hay algo raro ahí, boludo. Ah, no sé, boludo. Ay, me dejó con dudas esto, boludo. En el trailer me hubiera encantado. Thank you. La azul me After encantó. a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. さまざまな、あーデザイン候補のブルード中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. こちら設定ですが、イルサバードに Los leones pueden servir. 種族となって Lo que se おり、preocupaba. ロスガールですね、もともと Pero sí. イルサバード大陸に出自を持ってます。As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. ¿Esto es un spoiler, gente? 比較的ね、 Diría que no. 出生率設定もう出ているので、これまでもお伝えしてきたんですが、 No, no son 女性の spoilers, 出生比率が少ない種族ですが、優れた指導者とか欠物をね、輩出し Lo ていま original, す。 ok. So you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. Ok. 今回の物語に登場するトラル大陸では、 Lo de la raza es ヤクテル esto. 樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。 As far as Tural goes, they have a home in Yak